सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड विकी। मैं सैबा कौर। आज आ गए हैं रिएक्शन करने और रिएक्शन पे करने वाले हैं दोस्तों। वो है मिजानुर रहमान अजहरी जी और जो वीडियो ये हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है। बिकॉज आज हम देखेंगे हिंदू फैन रिएक्शन। उन्होंने इंटरव्यू करा एक हिंदू फैन से, हिंदू बंदे से जो उनका बहुत कट्टर फैन है, और उस पे देखेंगे कि भाई मतलब क्यों वो बंदा इतना ज्यादा उनको मतलब कि अच्छा मानता है और उनका फैन है। वाई, ऐसा क्या है उनमें। तो हमने तो वीडियो देख रखी है, हमें पता है यार वो उनकी जो वे ऑफ टॉकिंग है, उनका जो बोलने का तरीका है वो अल्टीमेट है। मतलब कोई कंपेयर ही नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं है। तो बस इसलिए मतलब मुझे लग रहा है कि लोग उनके फैन है, तो वो भी हिंदू बंदा। चलो एक बार रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि है क्या वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। हियर वी गो। আচ্ছা, তো আপনি কি চান আগামী বছর বাংলাদেশে মিজানুর রহমান আজহারি আসুক? অবশ্যই চাই, ইসলাম ধর্ম আরো প্রচার হোক। আপনাদের কারো হিন্দু বন্ধু আছে? কার কার আছে দেখি? সবার হিন্দু বন্ধু। হিন্দু ভাইদেরকে আমরা অনেক ভালোবাসি। হিন্দু আসছে, এসে কানে কানে বলে, হুজুর আমি হিন্দু, আমি আপনার আলোচনা শুনি, আমি আপনার সাথে একটা ছবি তুলতে চাই। কেন বলতেছে? এটা স্মৃতি হিসেবে রাখতে চাই। তো এটা আমাদের সৌভাগ্য, ঠিক কিনা? হিন্দুরা যদি আমাদের মাহফিলে আসে, এদেরকে জায়গা করে দিবেন, খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিবেন। অনেক আসছে, হ্যাঁ ভিতরে। আমাদের হিন্দু ভাইদের মধ্যে থেকে কারা কারা আসছেন দেখি তো। আচ্ছা, হাত উঁচু করবে না, তারপরে দু একজন করে ফেলছে, হাত নামান। হয়েছে হয়েছে, না ওঠানোর দরকার নাই, টানাটানি করার দরকার নাই। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক নাকি আসছে হিন্দু। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ভাইদেরকে তুমি ইসলামের জন্য কবুল করো। আমাদের মধ্যে যদি ইসলামের সৌন্দর্য দেখে তাহলে তারাও কালিমা পড়ে মুসলমান হবে, ঠিক কিনা? আপনি কি মিজানুর রহমান আজহারিকে চিনেন? হ্যাঁ চিনি। কিভাবে চিনেন? আমি সনাতন ধর্মের লোক হয়েছি তো কি হয়েছে, এই ইউটিউবে অনেক ভিডিও দেখা হয়েছিল, শুনতাম, ভালো লাগতো। একদিন দাউদকান্দি থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম, তখন ওনার একটা ভিডিও বাসের মধ্যে ছাড়া হয়েছিল। তখন উনি প্রায় আধা ঘন্টার মতো মানিয়ে বক্তব্য দিয়েছিল। আমি দেখলাম যে বাসের সবগুলা মানুষ, মানে একদম ছোট থেকে বড়, বাচ্চা, হ্যাঁ অনেক লোক ছিল, সবার চোখে জল আনছিল ওই কথাগুলো, কিছু কিছু কথা। ওই দিন থেকেই আমি বাসায় আইসা ওনার নাম জানলাম, ইউটিউবে সার্চ করলাম, সার্চ করে দেখলাম কিছু কিছু কথা। ধর্মবিদ্বেষী কথা বলে না, যার জন্য কথাগুলো শুনি, ভালো লাগে। বিশেষ করে কিছু কিছু কথা সনাতন ধর্ম এবং কি মুসলিম ধর্মের সাথে কিছু কথা আছে, ওগুলো মিলে যায়, এই আর কি। আচ্ছা, তো আপনি কি চান আগামী বছর বাংলাদেশে মিজানুর রহমান আজহারি আসুক? অবশ্যই চাই, ইসলাম ধর্ম আরো প্রচার হোক, ওনার মাধ্যমে সবাই কিছু শিখুক। মানে কি ওনার বিপক্ষে কথা বলে, সেটা কি জানেন? হ্যাঁ, ইউটিউবে তো অনেক কিছুই দেখি, অনেকের নিয়ে কথা হয়, হ্যাঁ বাজে মন্তব্য করে। এবং কি আমি কিছুদিন আগে দেখলাম ওনার মেয়েকে নিয়েও কিছু ভিডিও ইউটিউবে ভাইরাল হয়েছে, যে ওনার মেয়ে নাকি নর্তকী, ডান্স করে, হ্যাঁ অনেক কথাই শুনেছিলাম। আমরা অনেক জায়গায় দেখেছি যে মিজানুর রহমান আজহারির মাহফিল শোনার জন্য অনেক হিন্দুরা মাহফিলে যায়। হ্যাঁ যায়, কারণ হচ্ছে ওনাদের ভালো লাগে। এই যে বললাম না, কিছু কিছু কথা সবারই মন কেড়ে নেয়, তো যার জন্য অনেক সনাতন ধর্মাবলম্বী বা হিন্দুরা অনেকেই শুনে, যার যার অভিরুচি, যার কাছে যারে ভালো লাগে। একজন ভক্ত এখন আসলে কি ভক্ত আর অভক্তের কথা না, আসলে ওনার কথাগুলো ভালো লাগে তাই শুনি, এই আর কি। ओहो, ये था दोस्तों, देखा आपने रिएक्शन यार, बहुत मजेदार था। और दोस्तों मतलब कि देखा हिंदू फैन कैसे उनके बारे में बताया था। बिकॉज उन्होंने एक दिन बैठे बैठे सुन लिया, तो सुना तो उनको उनकी कथा अच्छी लगी, तो कथा अच्छी लगी तो उन्होंने इस तरह से और वीडियो सर्च करी। सर्च करने के बाद देखा तो उनकी कथा बड़ी अच्छी थी। वो हिंदू के बारे में भी अच्छा बोलते हैं, इस्लामिक को भी बहुत प्रमोट करते हैं, तो ये बहुत ही मजेदार थे। आपको कैसे लगी? स्कॉलर का मतलब ही होता है वो सभी धर्मों को लेके चले, और साथ में वो उनकी बात ऐसी होनी चाहिए कि हर बंदा उनको सुने ध्यान से, है ना। तो ये बहुत मजेदार थी यार, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा हमें भी, और आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना दोस्तों। और याद रखें दोस्तों, हमारा एक नया चैनल है विकी साहिबा ब्लॉग्स, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जाके सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। बहुत मजा आने वाला है उस पे, जो कि हमारी डेली रूटीन और हमारी मस्ती, हमारे चैलेंजेस और प्रैंक्स उसमें आने वाले हैं, तो मजा आएगा दोस्तों।
तो ये था हमारा रिएक्शन, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय। बाय, टेक केयर, शब खैर, सत श्री अकाल दोस्तों।